ଅଳ୍ପଦୂର एक सारे आपण से हस लडू खाइबा बंद करंतु सारे बंद करंतु सबु सर्वनाश हो जाइछि सारे सबु सर्वनाश हे ମହାନ୍ତି सारे କଥାଟାକୁ ବୁଳେଇ ବଙ୍କେଇ ନ କହି सारे ଯାହା କହିବୁ ସିଧା ସିଧା କହ ମହାନ୍ତି। एक सारे कहिले तो कुल कुटुंब को लाज सारे न कहिले कुलवासी जीव सारे ताले नि सुनत सारे आपण झील ना सही पठाण पुआ सहित तारे नारे चली सारे ମହାନ୍ତି ତୁ ବୁଝି ପାରୁଛୁ ନା ମହାନ୍ତି ତୁ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ସବୁ ଗପି ଯାଉଛୁ सारे ଯଦି ତୋ କହିବା କଥା ଟିକେ ବି ମିଛ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଥାଏ नहीं सारे ତାହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ଯେ ତୁ ସଡ଼ା ହଉଛୁ ମୋ ନିଜ ଲୋକ ବୋଲିବେ एक सारे मते एमिति नाली आखि देखांतु नहीं सारे जदि मो कथारे आपण को विश्वास लागुनी ताले आपण को झियो को डाकंतु सारे डाकंतु क्षीरटा क्षीर पानीटा पानी है जीव ମହାନ୍ତି ମୋ रानी छी କାହାରିକୁ ଭୟ କରେ ନା ଅପେକ୍ଷା କର ମହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଝିଅ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ଡାକି ଦଉଛି ताले ठीक अछि सारे ने डाकंतु ଅଞ୍ଜଳି ହେ ମା ଅଞ୍ଜଳି ଲୋ पिता मते डाकते पिता अरे माँ अंजलि ମୁଁ ତତେ ଗୋଟାଏ ଜରୁରୀ କାମ ପାଇଁ ଡକେଇ ପକେଇଛି ରେ ମା अरे माँ पिता ହେ ମା ଅଞ୍ଜଳି तम निष्पत्ति माने मोर मध्य निष्पत्ति मोर कौन से आपत्ति नहीं पिता ହେ ମହାନ୍ତି ଶୁଣିଲୁ ତ ମହାନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ଅଞ୍ଜଳି କ'ଣ କହିଗଲା ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମୋ ମା ଅଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟ ଏକମତ एक सारे एमिति कथार कथार कहले किछि चलिबनी सारे एने आपण को झियो को भल भावरे बुझंतु सारे बुझंतु अरे माँ अंजलि आज मु तते न पचारि न बुझी न सुझी मु गोटाए बड़ निष्पत्तिटा नहीं जाइछि रे माँ हां हाउ सेई निष्पत्तिटा हेला आम राज्यर महाराजांक पुओ राजकुमार सिद्धार्थ सहित हां सही कथा तोरी बाहाघर पाई मु प्रस्तावटा देई देइछि रे माँ अरे माँ हे माँ अंजलि मु देइथिबा बाहाघर प्रस्ताव रे तू भी राजी न माँ कोई दे रे माँ कोई दे गुलगुला माँ अंजलि चुप हेलु कहिकी मु पचाउछि तुदे मो प्रश्नर उत्तर दे
ମାନେ ମାନେ ନାଇଁ ମାନେ নাই মানে সে তামানে মু কহণ বলি ভাবিবিলো କିଛି ନାହିଁ ତାମାନେ ମୋ ଝିଅ ଅଞ୍ଜଳି ଆଉ ମୋ ଆୟତ୍ତରେ ନାହିଁ ନାହିଁ ତାମାନେ ମୋ ଝିଅ ଅଞ୍ଜଳି ଆଉ ମୋ ବୋଲ ମାନୁନି ମାନୁନି ତାମାନେ ମୋ ଝିଅ ଅଞ୍ଜଳି ସେଇ ମୁସଲମାନ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି ହଁ ପିତା ମୁଁ ଏକ ମୁସଲମାନ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇ ସାରିଛି ଅଞ୍ଜଳି ତୁ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ବିବେକ ତତେ ବାଧା ଦେଲାନି କାହିଁକି ତୁ ହଉଛୁ ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେନା ନାୟକର ଝିଅ এই ঘটনা বিষয়ে সমস্ত জনপ্রজা জানি সারা পরে তো বোপা কোন গা দাণ্ড রাস্তা কোণে মুন্ড টেকি বাট চালি পারিব ଏଇକି ସାରେ ଏ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ନା ଆମର ଇଜ୍ଜତକୁ ପୁରାପୁରି ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେଇଛି ସାରେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଥିଲି ସାରେ ଏ ମା ଅଞ୍ଜଳି ନା ସାରେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ କଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ କିଛି କାମ ଦେବନି ସଲା କେତେ ଆଶା କରିଥିଲି ବାଜା ବାଜିବ ବାଣ ଫୁଟିବ ତା ସାଥିରେ ଝିଅ ତା ଶାଶୁଘର କି ଚାଲିଯିବ ବୋଲିକି ହେଲେ ସାରେ ଏ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ନା ଆମର ଇଜ୍ଜତଟାକୁ ପୁରାପୁରି କି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛି ପିତା ମୁଁ ଭଲ ପାଇଛି କୌଣସି ପାପ ତ କରିନି চুপ একদম পাটে চুপ ভাল পাইবা বাপনু হলো হেলে গোটাଏ হিন্দু ঘরর ঝিও হই ছি 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 গোটাଏ মুসলমান টকাকু ভাল পাইবা কেবল পাপ নুহ মহাপাপ ପିତା ଏ କଳିଯୁଗରେ କିଛି ମଣିଷ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମଣିଷ ହୋଇ ମଣିଷକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି ଏହା କଣ ପାପ ନୁହେଁ হে অঞ্জলি ଏ ମା আজি গোটাই সামান্য মুসলমান টকা পাই তু তো বপ্পা মুহরে জবাব দেওয়া শিখে যাইছো ନାଇଁ ସାରେ মনে রাখ অঞ্জলি মু তোতে 2 দিন সময় দউছি ଆରେ ମା সেই 2 দিন ভিতর যেমিতি হেলে বি সেই মুসলমান পুଅଟାକୁ তোতে ভুলি ଯିବାକୁ হব ଆରେ ମା ତ ବାପା ସତ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ହଁ କେମିତି ଭୁଲିଯିବି ପିତା କେମିତି ସେ ହେଇପାରେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ପୁଅ ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦେଖି ପିତା অঞ্জলি আজি পর্যন্ত তু তো পার বাহারর রূপটা দেখি আসিছিল ମୋ ଭିତରେ ଲୁଚିଥିବା ଶୈତାନ ରୂପକୁ ତୁ ଚିହ୍ନିନୁ ସାରେ ତୋ ବୋପା ଯାହା ଥରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ ସେଇଟା ହଉଛି ତା ପାଇଁ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନାଇଁ ସାରେ ତତେ ତ ପ୍ରେମ ଦରକାର ଏ ମା ନା ବାପା ଦରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ତୋରି ହାତରେ ଆଉ ତୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯଦି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଏ ସାରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବି ନେବି ଯେ ନାଇଁ ଆଜିଠୁ ମୋ ଝିଅ ଅଞ୍ଜଳି ମୋ ପାଇଁ ମରିଗଲା ବେ।
দেখ রে মা, তোর হাত জুড়ুছে রে মা। তোর বাপা যেন কথা কইছে রে মা, সে কথা বুঝি যা রে মা। যেন মাতাতে 8 মাস কি 9 মাস কি 10 মাস তাতে গর্ভরে ধরি করি মা তোকে পেয়েছে। ই মা মানে সমস্ত হচ্ছন তাকর পৌঁছে যদি এন্তা কাম করবে কে সয়বাকে তোকে কৌছে রে মা। 2015 রু কৌছে 2026 কেটি গলা একটু কিনলে মানুষে। তোর বুয়া তোকে 2 দিন সময় দিয়েছে। হ্যাঁ মুই তোর বড়ু তোকে 3 দিন সময় দৌছে। 3 দিন কাটা 4 দিন আর কম হেলা কা। হ্যাঁ 5 দিন সময় দৌছে। দেখ রে হ্যাঁ দে মোর ছোড়ু আর পড়ে দেলা 6 দিন সময় দৌছে। কথা বুঝি যা রে মা। দেখ রে মা বুঝি যা, এ কথা नहीं करे মা। देख बुझी जा से पिला के छाड़ी दे। मो करी गाली कर बोलू छे तुई जदी जगारे मोर टुकेल हित हितु का बुझलो तो मैं तोर बड़ो ही गली समझ में आया क्या? अरे ते मुई रागले के मुई रिगाला बया पिलाना सबका कुटी पका। हे भगवान तब मते एक के ऊपर कर पकड़ प्रभु मुझे दी ए नहीं पड़ को जीवी पड़ी के मारे जीवी हाउ जती से ने पड़ को चली जीवी चली के पाउसा होई जीवी कहीं भी तो कांड करी भी मो निजे भी बुझी पारुनी मु कौन मो पितंग बोली के रही पारिबी ना मु पारिबी नी तमने मु कौन मो भल पाइबा को बोली जीबी ना यह भी मदर है पारिबनी से जा भी जाओ मो साथी पाख चली जीवी कतर पर अच्छी झील जन्म पर घर को आज न तो मत काली मो पिता ठारू और राजू ठारू मत पेदा तो नेबार थिला ना। हाँ मो साथी पाख चली जीवी पिता तब तुम चियांजलु क्षमा कर दो पिता कहीं ना आज तुम चिया तुमको